रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन गिरामी, मुशाहिदीन बातमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला उर्दू के 4-5 अल्फाज अफसाना, अफसूं, अफसोस, अफसर वग़ैरह की असल साख्त और बाफ्त पर बहस की जाएगी और उसकी एटिमोलॉजी को बताया जाएगा कि अल्फाज किस तरह और कैसे बने। अफसाना अफसाना हम जानते हैं मुख्तसर जो कहानी होती है, मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं। अफसाना नवीसी भी एक फ़न है। इंग्लिश में अफसाना निगार को शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर कहानी का नाम जो है वो अफसाना है। लफ्ज़ अफसाना कैसे बना? दरअसल ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, लेकिन इसकी असल अफशानदन है। अफशानदन से ये लिया गया है। और अफसाने में शीन यानी नुक्ते वाली, 3 नुक्ते वाली शीन जिसको बड़ी शीन कहते हैं अवाम, वो सीन से बदल दी गई है, अफसाना हो गया है। अफशाना के माने अफशानदन, झाड़ना, छिड़कना, बखेरना, कहते हैं दुरअफशानी करना, मोती बखेरना। वो दुरअफशानी कर रहा था, मोती बखेर रहा था। मतलब ये है जो दिमाग के अंदर है एक खाका कहानी का, उसको कलम के ज़रिए कागज़ पर बखेर देना और कागज़ पर फैला देना, ये गोया के अफसाना है। तो असल अफसाने की अफशानदन है। अफशानदन से ये लिया गया है। ये लफ्ज़ खालिस फ़ारसी नस्ल लफ्ज़ है और पर्शियन शब्द है, पर्शियन भाषा का ये शब्द है। और दूसरा लफ्ज़ है अफसर। अफसर के माना एक तो ऑफिसर के लिए जाते हैं, जो हमें आपको सभी को मालूम है। इस सूरत में ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ करार पाएगा, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़, और उसको जो है ना उर्दू में ऑफिसर, अफसर कर लिया गया है। दूसरे ये है कि ये खालिस फ़ारसी नस्ल है और फ़ारसी नज़ाद लफ्ज़ है। और इसके माना असल में अफसर के माना दरअसल फ़ारसी में किरौन, ताज के आते हैं। और ज़ाहिर है कि ताज किसी के सर पर होगा, बादशाह के सर पर होगा या उसकी मलका के सर पर होगा। बहरहाल जो बड़ा होता है, सरदार होता है, ज़िम्मेदार होता है, बादशाह जो है ना पूरे मुल्क का ज़िम्मेदार होता है। इसी तरीके से और दीगर जो अफसरान हैं वो अपने अपने शोबों में और अपने अपने सीगों में अपने ज़िम्मेदार होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो ज़िम्मेदार होता है वो बहुत मुतफक्किर रहता है, इसलिए कि ज़िम्मेदारी बहुत अहम चीज़ है, उसको हमेशा मुतफक्किर और अफसरदा रखती है। यानी खुशी, जो ज़ाहिरी खुशी होती है वो उसके चेहरे पर आम तौर से नुमायाँ नहीं होती, चूँकि वो मुतफक्किर रहता है, सोच विचार में रहता है कि मैं अपने ज़िम्मेदार, जिनकी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी का बोझ है, उनके तईं क्या क्या करूँ, उनकी तकालीफ़ को दूर करना, उनके लिए राहत रसानी के सारे सामान फराहम करना और उनकी ज़िम्मेदारियों से काम लेना और उनकी जो अंदर ताकतें हैं और वसअतें हैं और सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाना। जैसे कि एक फ़ौजी अफसर है, वो अपने फ़ौजियों के मुताल्लिक़ बड़ा मुतफक्किर रहता है। तो गोया के अफसर जो है ये भी जो है जिसके माना ताज के आते हैं फ़ारसी में, ये अफसरदन से जिसके माने बुझने के आते हैं और अफसरदा खातिर रहने के माने में आता है, उससे ये लफ्ज़ बना हुआ है। एक कहावत मशहूर है कि बादशाह जो है वो पूरे मुल्क का गम खाता है, गरीब जो है या फ़कीर जो है वो अपने पेट का गम खाता है, फ़कत उसे अपने पेट की फ़िक्र होती है। लेकिन बादशाह जो हकीकत में बादशाह हैं, जो अपनी बादशाही फ़राइज़ को, शाही फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, वो दरअसल मुतफक्किर रहते हैं, अफसर रहते हैं। तो इस माना कर गोया के अफसरदन से ये अफसरदन इसका माखज़ है और अफसरदन से इसको लिया गया है। तो अफसर माने ताज के आते हैं और ताज जो है वो बादशाह के सर पर होता है। और बादशाह हकीकत में जो बादशाह है वो अपने राया का और अपने जो है ना प्रजा का और अपने मातहत और ममलूकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और बहुत ज़्यादा मुतफक्किर रहता है उनके तईं। इस लिहाज से ये लफ्ज़ जो है ना बिल्कुल इस्म बामुसम्मा है। जो शाहाना फ़राइज़ हैं और बड़े लोगों की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनके लिहाज से ये बिल्कुल
اپنے معنی پر صحیح ہے۔ گویا افسر بوان تاج فارسی لفظ افسردن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی بجھنے کے ہیں۔ تو جن کے چہرے پر تاج، جن کے سر پر تاج ہو اور جن کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہو، وہ خوش نہیں رہتے اور ہمیشہ متفکر رہتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ افسوں ہے، افسوس ہے۔ افسوس، افسوس جو ہے یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے۔ دراصل یہ دو لفظ، ایک عربی اور ایک فارسی، دو زبانوں کے الفاظ کا امتزاج ہے اور مجموعہ ہے۔ دراصل افسوس تھا، افسوس، اس کے معنی آتے ہیں جو درد کے وقت، کرب کے وقت جو آواز نکالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس لفظ کی تشریحات آ چکی ہیں۔ اس کو اف کہتے ہیں، اف۔ اور سوس کہتے ہیں دراصل جوؤں کا، گھن کا پڑ جانا، جیسے غلے کے اندر گھن پڑ جانا اور بکری، جانور یا انسان کے اندر جوؤں کا پڑ جانا۔ تو ظاہر ہے کہ جو، جس کو انگلش میں لاس کہتے ہیں، جو ہے وہ تکلیف دہ جانور ہے اور تکلیف دہ کیڑا ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ دو لفظوں سے بنا ہے، سوس جوؤں کا پڑ جانا یا گھن کا لگ جانا، اور اف کے معنی آتے کرائی، اتر کرائی آف پین، درد کی وجہ سے جو انسان درد کی آواز نکالتا ہے اور کرب کی آواز جو نکالتا ہے اس کو جو ہے نا اف کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک لفظ فارسی، دونوں لفظ جو ہے افسوس دونوں ہی عربی لفظ ہیں۔ سوس کے معنی جوؤں کا پڑنا یہ بھی عربی لفظ ہے، اور اف جو ہے یہ بھی عربی لفظ ہے۔ تو اف اور سوس مل کر یہ افسوس بنا ہے۔ اور تزئین کلام کے واسطے اور کلام کو آراستہ کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے اف پر، اف کے الف پر جو پیش تھا اس کو زبر سے بدل دیا گیا ہے، افسوس کیا گیا ہے، افسوس بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک لفظ ہے افسوں۔ افسوں جو ہے یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے علماء عربی کو اور علماء فارسی کو، کہ دیکھیے یہ لفظ کس طرح بنا۔ افسوں کے معنی جادو کے بھی آتے ہیں، شوبدہ، جادو، اسی طریقے سے جو ہے نا لبھانا۔ تو جو افسونگر ہے وہ چارمر ہوتا ہے، لبھاتا ہے، توجہ کو اپنی طرف منعطف کرتا ہے، اور اسی طریقے سے شوبدہ باز بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو شوبدہ باز، جادوگر، ان کا کام لبھانا، متوجہ کرنا اور عوام کے اور مشاہدین کے اور تماشا بینوں کے جو ہے نا ذہنوں کو مسحور کر دینا۔ تو یہ لفظ جو ہے کس طرح بنا؟ دراصل یہ لفظ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک تو سون اور ایک اف۔ سون اور ایک اف یعنی اٹریکٹیونیس اور اسی طریقے سے چارمنگ، لبھانا۔ انسان اف یعنی افسوس کے اندر ہے اور تکلیف کے اندر ہے، اس کو سون کر دینا، سون یعنی ختم کر دینا، سونا کر دینا۔ اس کی تکلیف جو ہے سونی ہو گئی یعنی ختم ہو گئی، وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے، اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ تو دراصل یہ لفظ ہے اف سون۔ اف سون، اف جو تھا اس کی تکلیف جو تھی وہ سونی ہو گئی۔ تو سون گویا کہ ہندی کا لفظ ہے اور اف جو ہے عربی کا لفظ ہے۔ اس طرح یہ لفظ افسوں بنا ہے، جس کے معنی شوبدے کے، جس کے معنی لبھانے کے، جس کے معنی متوجہ کرنے کے، اور یا یوں کہیے کہ ایسی پاور، ایسی طاقت جس سے جو ہے خوش کیا جائے۔ ٹو گیو پاور ٹو پلیزر، گیونگ پاور ٹو پلیزر، خوش کرنے کی صلاحیت ہونا، خوش کرنے کی دوسروں کو جو ہے نا استطاعت ہونا، اس کا نام جو ہے نا وہ افسوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔